दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो अलग अलग किस्म की भेजी गई हॉरर स्टोरीज शेयर करने जा रहा हूं, जिनमें से पहली वाली स्टोरी हमें भेजने वाले का नाम उमर है, जो एबटाबाद के रिहायशी है। उमर का कहना है कि ये वाकया अगस्त सन 2018 का है, जब मैं मुलाजमत के सिलसिले में गिलगित गया हुआ था। वहाँ से वापसी पर मुझे कोहिस्तान में एक रात रुकना पड़ी, और वही रात मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा बन गई। शाम ढलते ही मौसम ख़राब हो गया था। बादल इतने घने थे कि पहाड़ गायब लग रहे थे। मेरी गाड़ी का वाइपर पूरी रफ्तार से चल रहा था, मगर शीशा फिर भी धुंधला जाता था। उसी कशमकश में मुझे सड़क के बाई जानब एक पुराना होटल नज़र आया, जिसका बोर्ड टूटा हुआ था मगर बमुश्किल पढ़ा जा सकता था, जिस पर लिखा था सफ़ेद दरा होटल। वो होटल बाहर से वीरान नहीं लगता था, क्योंकि उसके कुछ कमरों की लाइट्स मध्यम सी जल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहाँ से उठकर चला गया हो। होटल के जनरेटर की धीमी आवाज़ भी फिज़ा में गूंज रही थी, मगर वहाँ आसपास कोई इंसान मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने गाड़ी रोकी, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी कि आगे सफ़र करना मुमकिन नहीं था। मेरे दिल में अजीब सी हिचकिचाहट थी, मगर थकन गालिब आ गई। फिर मैंने अपनी गाड़ी उस होटल के पार्किंग में पार्क की और गाड़ी से अपना बैग लिया और होटल के अंदर चला गया। अंदर इस्तकबालिया पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा था, जिसका चेहरा जर्द, आंखें अंदर धंसी हुई और दाढ़ी बिखरी हुई थी। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा कि जैसे मुझे पहले से जानता हो। मैंने उससे पूछा, एक कमरा मिल जाएगा क्या? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, कमरा नंबर 7 खाली है। फिर मैंने उसे उस कमरे के पैसे दिए तो उसने चाबी मेज़ पर रख दी। वो चाबी जंग आलूद थी, जिससे बरसों से किसी ने उसे हाथ तक ना लगाया हो। वो कमरा नंबर 7 उस होटल के सेकंड फ्लोर पर था। सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सीढ़ियों के लकड़ी के तख्ते चरचरा रहे थे। और फिर जब मैं उन सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर पहुंचा, तो वहाँ की राहदारी में पुरानी नमी और मिट्टी की बू थी, और दीवारों पर धुंधले आईने लगे थे, जिनमें मेरा अक्स टूटा हुआ दिखाई देता था। उस राहदारी में एक बल्ब भी टमटमा रहा था, और उस बल्ब के हर झपक के साथ राहदारी थोड़ी तारीक हो जाती थी। जब मैं 7 नंबर कमरे के सामने पहुंचा, तो कुछ लम्हों के लिए मैं वहाँ रुक गया, क्योंकि उस कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे वहाँ अंदर पहले से कोई मौजूद हो। बहरहाल मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर कोई भी नहीं था, और वो कमरा बिल्कुल सादा था। उसमें एक लकड़ी का बिस्तर था, एक पुरानी मेज़, एक कुर्सी, और दीवार पर लटकता हुआ एक धुंधला सा आईना। उस कमरे की खिड़की से बारिश की आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर मैंने वहाँ मेज़ पर अपना बैग रखा, जूते उतारे और बिस्तर पर बैठ गया। उसी वक्त मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई। दरवाज़ा बंद था, खिड़की भी बंद थी, मगर हवा में हल्की सी सर्दी घूम रही थी, और उस खिड़की का पर्दा खुद ब खुद हिल रहा था, हालांकि खिड़की बंद थी। मैंने उठकर वो पर्दा सीधा किया, तब मेरी नज़र उस आईने पर पड़ी। उस आईने में मेरा अक्स तो था, मगर मेरे पीछे एक धुंधला सा साया भी खड़ा था। वो साया देखकर मैं फ़ौरन मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने खुद को समझाया कि थकन की वजह से मुझे वहम हो रहा है। मैंने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर तकरीबन आधी रात के बाद जब बारिश ज़रा सी हल्की हुई, तो मुझे दीवार के अंदर से एक मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी पर नाखन रगड़ रहा हो। वो आवाज़ ठीक मेरे सरहाने वाली दीवार के पीछे से आ रही थी। मैंने सांस रोकी तो कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई, सिर्फ मेरा दिल धड़क रहा था। फिर अचानक बाहर राहदारी से कदमों की आवाज़ आई, बहुत हल्के कदम, जैसे कोई नंगे पाँव चल रहा हो। और फिर वो कदम रुक गए, बिल्कुल मेरे दरवाजे के सामने। दरवाजे के नीचे से एक स्याह सा साया गुजरा, और उसी लम्हे मेरे कमरे की बत्ती अचानक खुद ब खुद बुझ गई। अंधेरा इतना घना था कि मुझे अपने हाथ भी नज़र नहीं आ रहे थे। और फिर उसी तारीकी में किसी ने दरवाजे के हैंडल को बहुत आहिस्तगी से घुमाया। दरवाजे का हैंडल जब बहुत आहिस्तगी से घूमा, तो धात की हल्की सी चरचराहट कमरे की खामोशी में गूंज गई। मैं बिस्तर पर साकत पड़ा रहा, मगर मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मुकम्मल अंधेरा था, ना बाहर की बिजली चमक रही थी, ना राहदारी का बल्ब टमटमा रहा था। सिर्फ बारिश की हल्की सी आवाज़ दूर से सुनाई दे रही थी। फिर वो हैंडल एक लम्हे को रुका और फिर दोबारा घूमा। फिर मैंने सांस रोक लिया, क्योंकि मेरा पूरा जिस्म अकड़ गया था।
میں بول نہیں پا رہا تھا، حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی قوت مجھے بستر سے چپکائے ہوئے ہو۔ پھر وہ ہینڈل گھومنا بند ہو گیا۔ کچھ لمحے بالکل خاموشی رہی، اتنی گہری خاموشی کہ میرے کانوں میں میرے اپنے خون دوڑتا سنائی دینے لگا۔ پھر اچانک دروازے کے نیچے سے وہی کالا سایہ دوبارہ گزرا، اور اس بار آہستہ، بہت آہستہ، کہ جیسے کوئی جان بوجھ کر مجھے دکھانا چاہ رہا ہو کہ وہ باہر کھڑا ہے۔ اسی لمحے کمرے کی بتی اچانک خود بخود جل گئی۔ سفید تیز روشنی نے ایک جھٹکے سے پورے کمرے کو بھر دیا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ میں بستر سے نیچے اترا تو میرے پاؤں ٹھنڈی فرش پر پڑتے ہی کانپنے لگے۔ پھر میں نے دروازے کے قریب جا کر اس ہینڈل کو چھوا تو وہ بالکل نارمل تھا، مگر ہلکا سا ٹھنڈا تھا، جیسے ابھی ابھی کسی نے اسے پکڑا ہو۔ پھر میں نے ہمت جمع کر کے اس دروازے کو آہستہ سے کھولا اور باہر جھانکا تو باہر راہداری بالکل خالی تھی۔ وہاں وہی ٹمٹماتا بلب، وہی نم دیواریں، وہی دھندلے آئینے، مگر اب ان آئینوں میں مجھے اپنا عکس عجیب طور پر کھنچا ہوا نظر آیا، جیسے کوئی چیز پیچھے سے مجھے کھینچ رہی ہو۔ پھر میں نے باہر نکل کر دونوں طرف دیکھا تو کہیں کوئی قدموں کی آواز نہیں تھی، کوئی انسان نہیں تھا، اور وہ ہوٹل اب ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے بند پڑا ہو۔ پھر میں واپس اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اسی وقت میری نظر دیوار پر پڑی تو وہ دیوار جس کے پیچھے سے وہ ناخن رگڑنے کی آواز آ رہی تھی، اس دیوار کے اوپر بالکل میرے سرہانے کے پاس ایک ہلکا سا گیلا نشان بن چکا تھا۔ وہ نشان ایسا تھا کہ جیسے دیوار کے اندر سے بالکل ایک جگہ میں سے نمی باہر کی طرف نکلی ہو، اور وہ نشان پہلے وہاں نہیں تھا۔ میں نے اس نشان کے قریب جا کر دیکھا تو دیوار چھونے پر وہ دیوار ٹھنڈی تھی، بالکل غیر معمولی حد تک ٹھنڈی۔ تبھی مجھے کھڑکی کے شیشے پر ہلکی سی تھپ تھپ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی شیشے پر باہر سے اپنا ہاتھ مار رہا ہو یا ٹک ٹک کر رہا ہو۔ وہ آواز سن کر میں ایک دم اس کھڑکی کی طرف مڑا تو وہ کھڑکی بند تھی اور بارش بھی اب رک چکی تھی۔ پھر بھی اس شیشے پر کوئی چیز بار بار آہستہ آہستہ دستک دے رہی تھی۔ پھر میں اس کھڑکی کے پاس گیا اور اس کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو باہر گپ اندھیرا تھا، مگر دور پہاڑ کی ڈھلوان پر مجھے ایک دھندلا سا سایہ کھڑا دکھائی دیا۔ وہ سایہ ساکت تھا، بالکل ساکت، جیسے مجھے ہی دیکھ رہا ہو۔ میں نے اپنی پلک جھپکی اور جب دوبارہ دیکھا تو وہ غائب ہو گیا۔ پھر میں نے ڈر کے مارے اس کھڑکی کا پردہ ایک دم بند کر دیا، مگر میرا دل اب میرے قابو میں نہیں تھا۔ پھر میں اپنے بستر پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اسی وقت کمرے کے اس آئینے سے ایک بہت ہلکی سی سرگوشی ابھری، عمر، یعنی کہ میرا نام، بالکل واضح۔ میں نے چونک کر آئینے کی طرف دیکھا تو آئینے میں میرا عکس تو تھا، مگر میرے پیچھے بالکل میرے کندھے کے ساتھ ایک سیاہ دھندلا سا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ سیاہ دھندلا چہرہ دیکھ کر میں ایک دم جم گیا۔ میرا دل تو جیسے سینے سے باہر چھلانگ لگانے کو تیار تھا، مگر میرے ہاتھ اور پاؤں جم گئے تھے۔ وہ چہرہ دھندلا تھا مگر بالکل واضح تھا، ایسا کہ جیسے کسی انسان کا چہرہ ہو، لیکن اس کی آنکھیں تو تھی مگر آنکھیں نہیں لگتی تھی، وہ بس سیاہ سوراخ کی طرف گور رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی سانس پر قابو پایا اور آہستہ سے بولا، کون ہے؟ تو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، اور پھر وہ دھندلا چہرہ آئینے میں ہلکا سا مسکرایا، اور اسی لمحے میرے کمرے کا بلب دوبارہ اچانک خود بخود ٹمٹماتے ہوئے بجھ گیا۔ ڈر کے مارے میں فوراً اپنے بستر میں گھس گیا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور میرے کانوں میں صرف میرے اپنے خون کی آواز آ رہی تھی۔ باہر بارش ابھی دوبارہ سے شروع ہو چکی تھی، بہت تیز۔ میں نے اس بسترے میں خود کو چھپایا ہوا تھا اور میں نے اپنا ہاتھ اپنے جیب میں ڈال کر اپنا موبائل نکالا، مگر وہاں کوئی سگنل نہیں تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس ہوٹل کو چھوڑ دوں گا، مگر باہر نکلنا آسان نہیں تھا۔ اس کمرے کے دروازے کو تو میں نے اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی، لیکن باہر راہداری میں کچھ ہلکی سی حرکت مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہی تھی، جو قدموں کی آواز تو نہیں تھی، مگر چھوٹے چھوٹے دھیرے دھیرے سرسراہٹ، جیسے کسی نے لکڑی کی چھڑی یا فرش پر انگلی پھیر دی ہو۔ میں دل کا قابو پاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ جتنا میں دروازے کے قریب گیا تو اتنا ہی خوف بڑھتا گیا۔ میں نے جب اپنا ہاتھ اس دروازے کے ہینڈل پر رکھا اور اچانک پیچھے سے اسی ٹائم ایک دھندلا سا ہاتھ میرے کندھے پر آ لگا۔ میں نے چیخ ماری اور پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، مگر کمرے کے آئینے میں وہ چہرہ اب بھی بالکل میرے قریب کھڑا تھا، بالکل میرے پیٹھ کے پیچھے۔ پھر میں اپنی کمر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک کر کے بیٹھ گیا۔ ہر دم مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میری سانسوں کی رفتار سے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ پھر آہستہ سے ایک آواز آئی، چھوڑ دو، یہاں سے جانے کی کوشش مت کرو۔
وہ آواز سن کر میں نے سر ہلانے کی ہمت نہیں کی۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخوں، مگر میری آواز گلے میں ہی رکی ہوئی تھی۔ کمرے کی ہر چیز اب عجیب لگ رہی تھی مجھے۔ بستر کی چادر ہل رہی تھی، کرسی خود بخود تھوڑی سی حرکت کر رہی تھی، اور اس کھڑکی کا پردہ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، حالانکہ کھڑکی ابھی بھی بند تھی۔ پھر میں نے ایک دم فیصلہ کیا کہ اگر میں یہ رات گزار بھی لوں تو صبح ہوتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ مگر اس دوران کچھ ایسی آوازیں آئیں جو میری ہمت کو توڑ کر رکھ گئیں۔ باہر راہداری سے آہستہ آہستہ قدموں کی آواز، پھر ہنسی، پھر خاموشی، مگر یہ سب کچھ بالکل واضح تھا۔ وہ انسانی ہنسی نہیں تھی، وہ کچھ خراشدار دھندلی سی جو میرے کانوں میں گھس رہی تھی۔ پھر میں بستر پر سر دبا کر بیٹھا رہا۔ کبھی کبھی مجھے لگا کہ جیسے کوئی چیز بستر کے نیچے سے میرے پیروں کو چھو رہی ہے، اور پھر کچھ دیر بعد اچانک کمرے کے دروازے کی طرف کوئی چیز پھینکی گئی۔ اس چیز پھینکنے کی آواز اتنی قریب تھی کہ میرے دل نے رکنے کا سوچا۔ پھر میں نے دروازہ تو نہیں کھولا، لیکن وہیں پر کمرے کے اندر سے میں نیچے ہو کر دروازے کے نیچے سے باہر دیکھا تو باہر راہداری بالکل خالی نظر آ رہی تھی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ کمرے کے اس آئینے میں اب صرف میرا عکس نہیں تھا، بلکہ وہاں میرے ساتھ کوئی سیاہ سا دھندلا جسم اب بھی کھڑا تھا۔ وہ اب میرے اتنا قریب تھا کہ میں اس کے سانسوں کی سردی محسوس کر سکتا تھا۔ اور اسی لمحے میرے کمرے کی بلب کی روشنی دوبارہ جل گئی۔ جیسے ہی کمرے میں اب روشنی پھیلی تو اس آئینے میں وہ دوسرا چہرہ یا وہ جو کچھ بھی تھا وہ اب دوبارہ سے غائب ہو گیا۔ میری سانس ابھی بھی رکی ہوئی تھی، اور میرا دل دھڑکنے کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ چیز غائب نہیں ہوئی، بلکہ وہ میرے کمرے میں ہی کہیں چھپی ہوئی تھی۔ اور میں جانتا تھا کہ جیسے بھی صورت ہو یہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب رات کا سب سے گہرا لمحہ تھا، اور باہر بارش اب دوبارہ سے رک چکی تھی، مگر ہوٹل کے اندر کی خاموشی نے مجھے ایسے محسوس کرایا کہ جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں بستر پر بیٹھا رہ گیا، میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اور میرے ہاتھ پسینے سے گیلے تھے۔ ہر لمحہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سایہ دھندلا جسم کمرے میں کہیں چھپا بیٹھا ہے اور صرف مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر میں نے ہمت جمع کی اور موبائل دوبارہ نکالا، لیکن سگنل ابھی بھی نہیں تھے، اور اب میرے موبائل کی بیٹری بھی ختم ہونے والی تھی۔ تبھی اچانک میرا دل دوبارہ سے رک سا گیا، کیونکہ میرے بستر کے پاؤں کے پاس ایک دھندلا سا نشان پڑا ہوا تھا، جو تقریباً انسان کی شکل کا تھا، مگر دھندلا، جیسے سیاہ دھند میں چھپ گیا ہو۔ میں نے ہلکے قدموں سے اسے چھوا تو وہ ٹھنڈا اور چپچپا تھا، جیسے ابھی ابھی کسی نے اسے بنایا ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ بس یہ سب میرے ذہن کی حرکت ہے، تھکن کی وجہ سے مجھے وہم ہو رہا ہے، مگر میرے دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار بتا رہی تھی کہ یہ کوئی وہم نہیں۔ پھر وہ رات ایسے ہی گزری، اور تقریباً صبح کے 5 بجے جب باہر دھند نے پہاڑوں کو ڈھانپ لیا تو اس ٹائم میں نے فیصلہ کیا کہ اب نکلنا ضروری ہے۔ پھر میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جب میں نے دروازے کا ہینڈل پکڑا تو اچانک پیچھے سے ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا، اور کمرے کے اس آئینے میں ایک دھندلا سے چہرہ جسے میں نے رات کو دیکھا تھا وہ مجھے دوبارہ نظر آیا، اور میرے پلک جھپکتے ہی وہ ایک دم پھر سے غائب ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے اندر کی ہمت جمع کر کے دروازہ کھولا تو باہر راہداری بالکل خالی تھی۔ ہوٹل کا کمرہ، آئینہ، سب کچھ وہی تھے، مگر کوئی جسم یا سایہ وہاں پر نہیں تھا۔ میں نے باہر قدم رکھا تو فرش پر پانی کے قطرے بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ دھندلا نشان جو میں نے بستر کے پاس دیکھا تھا وہ اب غائب ہو چکا تھا۔ پھر جب میں سیکنڈ فلور سے اس نیچے فرسٹ والی فلور پر پہنچا تو وہاں پر اس ریسیپشن پر وہ آدمی ابھی موجود نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ بہت صبح کا ٹائم ہے تو شاید وہ کہیں سو رہا ہوگا، اس لیے میں نے اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ میں سیدھا اپنی گاڑی تک پہنچا اور فوراً میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے روانہ ہوا۔ راستے میں میرے دل پر ایک بوجھ سا تھا، مگر ایک بات واضح تھی کہ وہ ہوٹل، وہ کمرہ، وہ دھندلا جسم صرف ایک عام ہوٹل نہیں تھا، وہاں کچھ ایسا تھا جو انسان کی سمجھ سے باہر تھا۔ پھر جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے اپنے دوستوں کو یہ سب کچھ بتایا، مگر ان میں سے کسی نے بھی میرا یقین نہیں کیا۔ لیکن میں نے دوبارہ کبھی کوہستان کے اس راستے پر قیام نہیں کیا۔ اب بھی کبھی کبھی رات کے اندھیروں میں مجھے لگتا ہے کہ وہ سایہ ابھی بھی کہیں موجود ہے، یا شاید انتظار کر رہا ہے کسی اگلے مسافر کا جو غلط وقت پر اسی ہوٹل میں داخل ہو جائے گا۔
दोस्तों ये वाक़या मेरा ज़ाती तजुर्बा है और मैं आज भी ये कहानी सुनाते हुए वो रात याद करके काम जाता हूँ। अगर कभी आपको भी कोस्तान में सफ़ेद दरा होटल नज़र आए तो वहाँ रोकने का सोचे भी मत, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि वो ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ रह जाती हैं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट वाली सेक्शन में लाजमी बताएं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलते हैं अपनी आज की सेकंड लास्ट हॉरर स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें भेजने वाले का नाम राशिद महमूद है। राशिद महमूद का कहना है कि मैं शेखुपुरा मोहल्ला नूर कॉलोनी गली नंबर 4 मकान नंबर 21 में रहता हूँ। ये वाक़या नवंबर सन 2014 की सर्द रातों का है, जब मैं 28 बरस का था और एक निजी फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करता था। आज भी जब रात के 2 बजते हैं तो मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है। मैं आज भी अंधेरे में बैठकर घड़ी की टक टक सुनता हूँ तो मुझे वही आवाज़ सुनाई देती है, लोहे की जंजीर घसीटने की आवाज़ और फिर एक बूढ़ी खुरदरी आवाज़, राशिद गेट मत खोलना। मैंने ये आवाज़ एक बार नहीं सुनी थी, बल्कि मैंने ये आवाज़ अपने कानों से सुनी थी, अपनी छत पर खड़े होकर उस गेट के सामने जिसके बाहर चौकीदार बाबा खड़ा था। अब मैं आपको ये कहानी शुरू से बताता हूँ। हमारे मोहल्ले के आखिर में एक पुराना लोहे का गेट था। वो किसी बड़ी सोसाइटी का नहीं था, बस 2 गलियों को मिलाने वाला वाहिद रास्ता था। दिन में वहाँ बच्चे खेलते थे, मगर रात होते ही वहाँ खामोशी छा जाती थी। उसी गेट के साथ एक छोटा सा कमरा था जो टूटा हुआ, बोसीदा, छत से पानी टपकता हुआ। उसमें चौकीदार बाबा रहता था। उस बाबा का असल नाम कोई नहीं जानता था, हम सब उसे सिर्फ बाबा कहते थे। वो बहुत बूढ़ा था। उसकी झुकी हुई कमर, सफ़ेद दाढ़ी, फटी हुई खाकी वर्दी और उसके पास एक पुरानी लालटेन थी। उसकी एक आदत बिल्कुल तयशुदा थी कि वो हर रात ठीक 12 बजे गेट के बाहर खड़ा हो जाता था और सुबह फजर से पहले अंदर अपने कमरे में वापस आ जाता था। ये बात कभी भी नहीं बदली थी उसकी। उस रात जब ये सब हुआ तो उस रात वक्त तकरीबन 2:10 का था। मैं पानी पीने के लिए उठा और आदतन छत पर चला गया। सर्दी बहुत शदीद थी, धुंध इतनी थी कि दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई दे रही थी। मैंने छत से नीचे देखा तो वो चौकीदार बाबा हमेशा की तरह गेट के बिल्कुल बाहर खड़ा था। लालटेन उसके हाथ में थी और वो सीधा सड़क की तरफ देख रहा था, बिल्कुल साकत, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। ये मंजर मेरे लिए नया नहीं था, क्योंकि मैंने उस बाबा को अक्सर ऐसे ही खड़ा देखा था, लेकिन उस रात कुछ मुख्तलिफ था। उस रात हवा में एक अजीब सी बू थी जो गीली मिट्टी और जंग की मिली जुली हुई थी। कुत्तों की आवाज़ बंद थी, बिल्कुल खामोशी थी, जैसा पूरा मोहल्ला सांस रोके बैठा हो। तभी अचानक उस बाबा की लालटेन की रोशनी हल्की सी कांपने लगी। एक बार नहीं बल्कि 3 बार। मैंने अपने आप से कहा शायद उसके लालटेन में तेल कम हो गया है। फिर मैं वापस मुड़ने लगा, मगर फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी मगर बहुत साफ, आज नहीं। ये आवाज़ सुनकर मैं फ़ौरन नीचे देखा तो वो बाबा ने अपने होंठ हिलाए थे। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, मगर वो अकेला भी नहीं लग रहा था। उसी वक्त दूर से एक कार की सफ़ेद लाइट्स नमूदार हुई। वो कार तेज़ नहीं थी, वो बहुत आहिस्ता आ रही थी, जैसे उसका ड्राइवर रास्ता पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कार गेट से तकरीबन 20 कदम पहले रुक गई। उसकी हेडलाइट्स रोशन रही, मगर उससे कोई बाहर नहीं निकला। उस बाबा ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब वो गेट से थोड़ा दूर चला गया था, सड़क के किनारे पर। वो गाड़ी के बहुत करीब नहीं गया था, बल्कि गाड़ी से थोड़ा दूर था, रोड के पास। तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे जिस्म को सुन कर दिया। मैंने देखा कि बाबा के पीछे धुंध के अंदर एक स्याह इंसानी खाका खड़ा था। उसका ना चेहरा था, ना आंखें, ना कपड़े, बस एक लंबा बेशक्ल सा साया। मैंने पलक झपकी तो वो अब भी वही उसके पीछे खड़ा था। फिर मैंने दीवार के साथ और दबकर खड़े होकर दोबारा देखा तो वो साया अभी भी उस बाबा के बिल्कुल पीछे था। ना उस बाबा से आगे बढ़ रहा था, ना पीछे हट रहा था। उसी लम्हे उस गाड़ी के अंदर से बहुत हल्की सी आवाज़ आई, बाबा। वो आवाज़ जिंदा इंसान की नहीं लग रही थी, वो जैसे किसी खाली कमरे में गूंज रही आवाज़ हो। बाबा ने सर हल्का सा उठाया और बोला, तुम्हें आज नहीं आना चाहिए था। तभी अचानक उस कार की लाइट्स बुझ गई। पूरा मंजर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ हवा की सीटी और मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर मैंने सुना कि गेट की भारी लोहे की जंजीर ज़ोर से हिली, जैसे किसी ने बाहर से पूरा वज़न लगाकर गेट खोलने की कोशिश की हो, मगर गेट बंद ही रहा।
उसी लम्हे मेरे घर के नीचे लोहे का मेन दरवाज़ा भी ज़ोर से बजा, एक ही झटके में। मैं पीछे हटकर दीवार से लग गया। जब मैंने दोबारा नीचे देखा तो अब वहाँ पर ना वो गाड़ी थी, ना वो उस बाबा के पीछे वाला साया था, और ना अब वो चौकीदार बाबा था वहाँ। सड़क बिल्कुल खाली थी, सिर्फ गेट के पास ज़मीन पर लालटेन पड़ी थी जो बुझी हुई थी। फिर मैं सीधा छत से नीचे घर में आ गया, लेकिन मैं उस पूरी रात सो नहीं सका। सुबह होते ही मैं बाहर गया तो वो लालटेन वहीं पर पड़ी हुई थी, बिल्कुल उसी जगह जहाँ रात को वो मैंने देखी थी। और तब मुझे पता चला कि वो चौकीदार बाबा जिंदा था। वो सुबह फजर के वक्त वापस अपने कमरे में आ गया था, मगर उस रात के बाद वो कभी पहले जैसे नहीं रहा। फिर मैंने वो लालटेन उठाई और बाबा के कमरे के आगे रखी। मैंने बाबा को आवाज़ दी, बाबा आपकी लालटेन। बाबा के कमरे को अंदर से कुंडा लगा हुआ था, लेकिन उसने मुझे अंदर से ही आवाज़ दी। उसने कहा, हाँ यही बार रख दो, ये मैं रात को भूल गया था। फिर मैं वापस अपने घर आया, नाश्ता वगैरह किया, और 7 बजे मैं फिर अपने घर से निकला फैक्ट्री जाने के लिए। फैक्ट्री जाने से पहले मैं उस बाबा के कमरे के पास से गुजरा तो अब उसके कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से धुएं और पुराने तेल की मिली जुली बू आ रही थी। वो बाबा चारपाई पर बैठा था, कमर और ज़्यादा झुकी हुई थी अब उसकी, और उसकी नज़रें फर्श पर जमी हुई थी। मैंने उसे सलाम किया तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दूसरी बार बुलंद आवाज़ में कहा, बाबा सुबह बखैर। वो बहुत आहिस्ता मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें सुर्ख थी, जैसे पूरी रात वो सोया ना हो। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, ऐसे जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने सिर्फ मुझे इतना कहा, उसने कहा, तुम रात को छत पर क्यों खड़े थे? दोस्तों, उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में धक सा हुआ, क्योंकि मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया था कि मैंने उसे रात को देखा था। फिर भी उसे ये पता था कि मैं रात को छत पर था। मैंने अपने आप को संभल कर मैंने कहा, बस मैं पानी पीने के लिए उठा था, वैसे ही छत पर चला गया था। वो एक लम्हा मुझे घूरता रहा, फिर बोला, आइंदा रात को 2 बजे के बाद छत पर मत जाया करना। मैंने हाँ में सर हिला दिया, मगर मेरे अंदर से मेरा दिल बेचैन हो चुका था। उस दिन फैक्ट्री में पूरा दिन मेरे जहन में बार बार वो मंजर घूम रहा था, वो कार, वो साया, वो जंजीर की आवाज़ और बाबा की टूटी हुई आवाज़। फिर रात तकरीबन 12 बजे जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा कि बाबा हस्बे मामूल गेट के बाहर खड़ा था। यही उसकी पुरानी आदत थी, और यही बात मुझे थोड़ी तसल्ली दे रही थी कि शायद सब कुछ वैसे ही है, बिल्कुल ठीक ठाक। मगर जैसे ही मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे कुछ गलत लगा। उसकी लालटेन उसके हाथ में थी, मगर वो आज रोशन नहीं थी। फिर भी वो सड़क की तरफ बिल्कुल सीधा देख रहा था। बहरहाल मैं घर के अंदर गया, कपड़े बदले और फिर आदतन छत पर चला गया। मुझे आज खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं छत पर क्यों जा रहा हूँ, मगर एक अनजान कशिश थी जो मुझे छत पर ले गई। जब मैं छत पर पहुंचा और मैंने घड़ी देखी तो अभी वक्त रात के ठीक 2 बजे का था। आज धुंध और भी ज़्यादा घनी थी, हवा भारी लग रही थी, जैसे बारिश से पहले की खामोशी हो। मैंने छत से नीचे देखा तो वो बाबा बिल्कुल उसी जगह खड़ा था जहाँ कल रात खड़ा था, गेट के बाहर सड़क के किनारे। तभी अचानक मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल हल्की मगर बिल्कुल वाज़ेह। मैंने नीचे झांका तो मेरी सांस रुक गई, क्योंकि बाबा के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से कोई बाहर आ रहा था। वो भी बाबा ही था, वही झुकी हुई कमर, वही खाकी वर्दी, वही सफ़ेद दाढ़ी। यानी कि वहाँ नीचे 2 बाबा थे, बिल्कुल एक जैसे। एक गेट के बाहर खड़ा था और दूसरा कमरे से बाहर निकल रहा था। मैंने अपनी पलक झपकी और दोबारा देखा तो वो कमरे वाला बाबा लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और गेट के अंदर आकर रुक गया। गेट से बाहर नहीं गया, बिल्कुल गेट के अंदर, गेट के पास रुक गया। उसने सड़क की तरफ खड़े बाबा को देखा, मगर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे ये मामूल हो। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, आज भी आया है तू? तभी सड़क पर खड़े बाबा ने जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल साकत रहा, जैसे पत्थर का बना हो। उसी लम्हे दूर से वही सफ़ेद कार दोबारा नमूदार हुई, बिल्कुल वैसे ही आहिस्ता बे आवाज़, जैसे ज़मीन पर तैर रही हो। वो कार फिर आज वहीं पर रुक गई जहाँ कल रुकी थी। उसकी हेडलाइट्स रोशन थी, लेकिन अंदर कोई हरकत नहीं थी। तभी वो कमरे वाला बाबा आहिस्ता आहिस्ता गेट के पास, बिल्कुल पास आया, मगर गेट के अंदर ही रहा, बाहर नहीं निकला। उसने गेट के जंजीर को हाथ से थाम लिया, जैसे उसे काबू में रख रहा हो, और वो सड़क वाला बाबा एक कदम आगे बढ़ा
उसी वक्त कार के अंदर से फिर वही आवाज़ आई, बाबा। दोस्तों, इस बार वो आवाज़ ज़्यादा करीब महसूस हो रही थी मुझे। तभी कमरे वाले बाबा ने उस गेट के जंजीर को ज़ोर से पकड़ लिया और चीखा नहीं मगर सख्त लहजे में बोला, वापस जाओ, तुम्हारा वक्त नहीं आया। तभी हवा अचानक तेज हो गई और उस बाबा के पास जो लालटेन थी जो आज बुझी हुई थी, वो लालटेन अभी खुद बहुत अचानक जल उठी। मगर उस लालटेन की रोशनी फिर भी वही हल्की सब्ज माइल थी। और फिर मैंने वही चीज़ देखी। सड़क वाले बाबा के पीछे वही स्याह लंबा साया अभी भी खड़ा था, लेकिन इस बार वो उसके और भी करीब था, तकरीबन बाबा के कंधे के बिल्कुल बराबर। तभी अचानक गेट की जंजीर जोर से खंकी, जैसे किसी ने बाहर से पूरी ताकत लगा दी हो, और वो कमरे वाले बाबा दोनों हाथों से उस जंजीर को पकड़े खड़ा था। उसी लम्हे मेरे घर का मेन दरवाज़ा आज फिर से ज़ोर से बजा, बिल्कुल वैसा ही जैसे कल रात हुआ था। तभी मैंने खौफ से पीछे हटकर दीवार से टेक लगा ली, और कुछ देर बाद जब मैंने दोबारा नीचे देखा तो अब सड़क पर खड़ा बाबा गायब था, वो कार भी गायब थी, और उसके बाबा के पीछे वो साया भी गायब था। सिर्फ वो कमरे वाला बाबा गेट के अंदर खड़ा था, जंजीर थामे हुए, और उसकी सांस तेज तेज चल रही थी, उसके हाथ भी कांप रहे थे। उसने अचानक ऊपर मेरी तरफ देखा तो हमारी नज़रें एक दूसरे से मिली। फिर उसने नीचे से मुझे बहुत आहिस्ते से कहा, उसने कहा, राशिद, तुमने उसे देखा है ना?" लेकिन मैं उसे ऊपर से कुछ ना बोल सका। फिर वो उस गेट को छोड़कर वापस अपने कमरे की तरफ चल पड़ा, मगर जाते जाते वो रुक गया और मुझे दोबारा देखते हुए बोला, कल रात तुम्हें वो लेने आया था, तुम उसके साथ नहीं गए, इसलिए वो आज दोबारा आया था तुम्हारे पीछे। ये कहकर वो अपने कमरे के अंदर गया और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैं भी छत से नीचे घर आया, लेकिन उस पूरी रात मुझे डर के मारे आज फिर से नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं फैक्ट्री नहीं गया। मेरा दिल मुसलसल धड़क रहा था, सर भारी था, और जहन में सिर्फ एक ही जुमला गूंज रहा था कि कल रात तुम्हें वो लेने आया था। फिर तकरीबन 9 बजे मैं हिम्मत करके गेट की तरफ गया। धूप निकल चुकी थी, धुंध छट गई थी, मगर फिजा में अब भी एक अजीब सी बोझल खामोशी थी। बाबा अपने कमरे के बाहर चारपाई पर बैठा था, और उसकी लालटेन अंदर रखी हुई थी कमरे में, वैसे ही जैसे हमेशा रहती थी। वो मुझे देखकर चौंका नहीं, जैसे उसे पहले से इल्म हो कि मैं अब ये उसके पास आऊँगा। फिर मैं उसके पास जाकर आहिस्ता से बोला, बाबा, रात को जो कुछ हुआ वो क्या था? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने ज़मीन की तरफ देखते हुए कहा, बैठ जाओ राशिद, आज तुम्हें सच सुनना होगा। मैं उसके सामने लकड़ी के एक टूटे हुए स्टूल पर बैठ गया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, ये गेट आम गेट नहीं है बेटा। बरसों पहले यहाँ पुराना कब्रिस्तान था, बाद में यहाँ पर लोग आबाद हो गए, मगर ये रास्ता वही रहा। मैं 30 साल से यहाँ चौकीदारी कर रहा हूँ, मगर दरअसल मैं सिर्फ चोरों से नहीं बचाता लोगों को, बल्कि मैं ज़िंदा लोगों को ले जाने वालों से भी रोकता हूँ। मैंने बेचैनी से पूछा, कौन कौन ले जाने वाले?" बाबा ने मेरी तरफ सीधा देखा और कहा, वो गाड़ी जो तुमने देखी थी वो जिंदा लोगों की नहीं होती, बल्कि वो उनके लिए आती है जिनका वक्त करीब होता है, या जो गलत वक्त पर गलत जगह होते हैं। तभी मेरा हलक खुश हो गया। मैंने याद किया कि वो दो रातें, वही कार, वही आवाज़ें। फिर बाबा ने अपनी बात जारी रखी। बाबा ने कहा, तुमने दो बाबा देखे थे ना, एक बाहर और एक अंदर। बाहर खड़ा बाबा मेरा जिस्म नहीं था, वो मेरा साया था जो हर रात दरवाजे पर खड़ा रहता है, और अंदर वाला मैं था। मैंने फ़ौरन उनसे कहा, मैंने कहा, मगर वो दोनों तो बिल्कुल एक जैसे थे। बाबा ने सर हिलाया और बोला, हाँ, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए एक जैसे नज़र आए। असल में एक ज़िंदा था और एक वो था जो उस गेट पर बंधा हुआ है। तभी वो बाबा रुका, कुछ देर रुका, और फिर आहिस्ता से बोला, पिछली रात वो गाड़ी तुम्हारे लिए आई थी। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया कि वो गाड़ी मेरे लिए आई थी। मैंने बाबा से पूछा, "अम, मेरे लिए? मगर क्यों? मैं तो ठीक था।" बाबा ने मेरी आंखों में देखा और कहा, उस रात तुम बहुत थके हुए थे, सर्दी में छत पर खड़े थे, और तुम्हारा जिस्म कमज़ोर था। ऐसी ही हालत में इंसान की रूह आर्जी तौर पर कमज़ोर पड़ जाती है, और वो लोग कमज़ोर रूहों को आसानी से पहचान लेते हैं। कल रात अगर मैं जंजीर ना पकड़ता, अगर मैं इनकार ना करता, तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाते। तभी मुझे याद आया कि गेट की जंजीर का ज़ोर से हिलना
بابا کا دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑنا اور میرا دروازہ باہر سے بجنا۔ پھر میں نے آہستہ سے بابا سے کہا، تو وہ سایہ جو اس باہر والے بابا کے پیچھے تھا؟ بابا نے جواب دیا، بابا نے کہا، وہ دراصل دروازہ تھا، گاڑی اور تمہارے درمیان پل تھا۔ جب وہ قریب آتا ہے تب ہی گیٹ ہلتا ہے اور گھروں کے دروازے بجتے ہیں۔ دوستو اس دن کے بعد کئی دن تک میں رات کو چھت پر نہیں گیا۔ پھر تقریباً 2 ہفتے بعد ایک صبح پورے محلے میں خبر پھیل گئی کہ وہ بابا بیمار پڑ گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ وہاں لیٹا ہوا تھا، اس کی سانس بھاری چل رہی تھی۔ اس نے مجھے قریب بلایا اور بہت دھیمی آواز میں مجھے کہا، راشد، میں نے اپنا وقت پورا کر لیا ہے، اب یہ گیٹ کسی اور کے حوالے ہوگا، مگر یاد رکھنا رات کو 2 بجے کے بعد کبھی اکیلے مت باہر چھت پر جانا۔ اس دن کے بعد 3 دن بعد وہ بابا خاموشی سے چل بسا۔ اس کی تدفین محلے کے باہر ایک چھوٹے سے قبرستان میں ہوئی، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اسی رات جب وہ فوت ہوئے، اسی رات ٹھیک 2 بجے پتہ نہیں میں کیسے چھت پر گیا اور میں نے چھت سے نیچے دیکھا تو نیچے گیٹ کے باہر ایک لالٹین جل رہی تھی اور اس کی روشنی میں ایک بوڑھا سا آدمی کھڑا تھا، وہی جھکی ہوئی کمر، وہی خاکی وردی۔ اسے دیکھ کر میں نے دل میں سمجھ لیا کہ وہ بابا چلا تو گیا تھا مگر چوکیدار بابا وہی کھڑا تھا۔ اور دور سڑک پر دھند کے اندر سفید ہیڈ لائٹ ایک بار پھر نمودار ہوئی اور اس بار آہستہ آہستہ پلٹ کر واپس مڑ گئی۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ گیٹ کبھی خالی نہیں ہوتا اور ہر رات کوئی نہ کوئی اس پر پہرا دیتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی 2 ہارر سٹوریز۔ ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ خوفناک سٹوری کون سی لگی؟ کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔